ate? Ano to ate? Ito, Meko. Mekor? Ah, Ano to? kasi Meron ka? nag- Mercury? nag-iisa lang yan eh. Gusto mong tikman. Tikman mo. Korea. Korea? Ano? Korea? Korea? Korea to. Oh, Meko. Meko daw. Ay, wait lang ate. Ulitin ko ha. Saan na bansa? Oh, Korea, Korea, Korea. Eh, nande? Shishi. Oh. Shishi じゃないわ。 Ay, di mo na. Taekwondo. Di mo na, di ba? Kamsahamnida. Korea, Philippines. Hindi mo naman. Saan ka kumuha niyan? Ha? Hindi, uniform ko to eh. Uniform sa? Uy, doon yung pinuntahan natin, di ba? Ganda. Itadakimasu, arigatou gozaimasu, namimasu. Ala na, palubog na oh. Ala na, bye-bye. Wala, ganun ang lasa nito ah. Ah, Parang kape na ko. anong lasa? Parang fried chicken ako. Oh, yan yung moon. The sun in the moon. Mikaela, Intangamatsu.